Kung naa ka magpusoy-igsoon sa mga probinsya, hindi mo masayon kagalingon ug panlitan og kag kabaskan magtuon ka og tanom, magtuon kag larot sa ug humay. Unya kay panahon ting tanom, panahon ting larot igsoon makakwarta ka niya na. Unya kanaang mukuang ka kana na ang mamuhion ka. Mamuhion ka maigsoon mga baboy, mga manok. Wa pa'y kampuran kana lamang mga baboy nga mukaon og kanang mga klase nga mga pagkaon igsoon nga dili na ng mga binayran. Daghang mga kung maligsoon mga baboy nga mukaon rag mga klase nga lawg. Bisa magbuhi ra ka primero sa kamo kanihinay o mga manok maigsoonan. Na focus ka og mga trabaho nga imong kakuhaan na mga hoy ba ka, ginagmay na primero igsoon. Mabot ang panahon nga makasukad na ka, makapundo ka na igsoon. Kung batanon pa ka, mutabang ka sa binikanan. Magbilin po kag imong para sa imo, para nga na makapunon ka sa imong negosyo. Nga na igsoon, ang gitambag na igsoon, kay maugad dyan na ipamagi nga fokus sa trabaho, dili na makigbarkada ang mga tao, mga na mga bisyo igsoon, ang akong gitambag ninyo. Doon mo simbahan nga nagtudlog kabaguhat, alagan mo sa basta mo Biblia, magbago mo. Di magapil og bisyo, may igsoon kay kanang bisyo, kanang makawaldas sa itong mga kinitaan. Kay nindot igsoon nga kana ang watay bisyo, makiguban tas kini mga lagad sino dawaton atong Ginoo atong Dios ug atong manaluwas. Nya at alagaron siya nga seryoso nya mo wantay igsoon kanang bisan unsa nga mga trabaho diha sa kuan nabutan bisan unsa mga trabaho nga nasa kunakas probinsya. Nga makita ka may igsoon nga karon no magpasol ka tag 500 sa adlaw basta makamao na ka. Di pa ka makamao. Pwede na ka igsoon magagada kag pilayatos lagi dyan basta kay mahangin ka mo tabang ka mo trabaho ka igsoon. Hindi ka mo tagatudahan imong trabaho para nga masiluan po kag regular. Muna akong idasig igsoon. Muna nga, salamat. Muna akong tambag igsoon. Di ka mag-usik oras kay mabutang panahon nga ganang magkahamtong ka, mabansay na ka sa mga pagtrabaho. Basta kung iyan kay igsoon, di ka maglisod. Usang pa nim kasuagan niya, pero sa pagkugi mga lagad kasino para malipay ang Ginoo sa imong pagka masigamuton, pagkamasibuton, o ikaw magmaswag mo uban sa Ginoo magsunan. Salamat ug God bless.